magmukbang tayo ng pagkain. Ano pagkain? Let's go! Oh! Langin na pa lang. Amamarasa naman sobrang amen. Kain na! Kain na, kain. Kain na! Ouch! Ay, sorry. Subo ng kanin. Bakit? Sandit! Init? Tingin nga, malamig na nga eh. Mamaya na, pagkatapos namin, bibigyan na ako. Sapa. Very good. Abos! Gambut na! YouTube TV surprise egg ice. Mama! Sumuna, dali ako. Masakit. Nasa nagmumukbang. May nibin niya pa ako. Ako? Open! Dan! Kain na. Fish! Delish! Nene. Delish! Sigmaris. Yan kita ka. Ang kalahaw. My friends, ate mo ko, hindi mo ka friends. Amen. Asasa. Ate manay. Ano? Sugal mo. Sugal mo yan? Magsugat. Magganyan, bastos yan. Sugat ako sugat. Wag yun yan. Nagkakit sa. And down first. Susan? Diyan? Sip! Sip! Amam. Galit! Malilis pa rin sila, nag-aaral pa rin sila. Galit. Amen, galit. Ha? Ano mo? That's my mama. Yummy. Tapos na kayo eh. Tapos na. Manalangin ka, ma? Magdasal, ma. Hen. It's a chicken. Look at it, guarding its little chick. Okay. Kaya. Egg. Okay. Okay.
Okay yan. Okay yan. The horse goes. Salut tayo, ano? Yay! Salut tayo. Ha? Halo. Ano halo? Ha? Hindi. Ganon. Ganon, George. Smile. Ma. Salut tayo. Salut tayo palit. Bawal. Spin tayo, spin. Bawal. Kunti na kasi na lang yung ulam mo. Ganon tayo, ganon. Bawal. Bawal. Sige, kain ka pa. Meron pa dun hotdog. Pag naubos mo yan. No. Napapak mo eh. Ito ko to eh. Open. Uy. Open. Uy. Diyan mo siya. Meron pa naman siya dun. Sarap. Ito daw, Ma'am Jen. Elephant orange. Bakit tinatawag? Ayoko na. Masarap, tikman mo. Doon sa ulam mo. Ako. Mabait. Sarap yan. Thank you. Si ano na lang dito meron eh. Dog yan yun. Si dog na Ma'am Ayoko, Jen. dog. Dog yan, dog. Ang sarap. Jen. Tikman mo, ang sarap. Amen. Sarap. Sarap ay dog Ma'am Jen. Wala kang salsa. Hmm. Sa ano na lang. Shall we open the blue egg? Open. 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 Surprise! Open. It's a donkey. 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 Wow. Donkey. Donkey. Let's see what the donkey says. The donkey goes. Oo. Ah. Ah. Iya. 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 Ah. Pastas. Oo, bakit? Oo. Bakit siya ang kailangan sa pero hindi lang. Ah? Sipa siya sipa? Look at it. Help the farmer carry his hay. Kasi On a day. wala namang ibang may ginto sa ano. Kasi dahil sila Kitty, kitty, kitty. Na. Shall we open the green egg? Open. Hindi na mag-water? Open. malinis ba itong water dito? Hindi ko alam. Sobrang lang ah. Ano lang nila yan. Cat! Pero hindi lang Guess what the cat says. para makain. The cat says, meow. Ah. Meow. Paano daw yung ang kahat? Meow, meow. Galing ah. Meow, meow. Yung mo yan sa labuto. Sa labuto. Subo kanin. Huwag puro itlog lang. Kanin din. Anong soup? Ako na. Si Darius. Sige, subo yan. Subo. Ang kanin. Shout out sa'yo, bro. Shall we open the yellow egg? Ay, hindi. Open. Yes. Open. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye, mama. Hindi, bye-bye, guys. Bye-bye, guys. See you.